ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୀତର ଲହରୀ ସରିଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୀତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନୁଭୂତ ଆଉ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି କୁହୁଡ଼ି ଦେଖା ଦେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗର ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ୱେଦର ଅପଡେଟକୁ ନେଇ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? नमस्कार। वर्तमान आमर जो ऋतु चक्र परिवर्तन आसूची 29 तारीख रु धीरे धीरे आपणकर टिके उषुम कंडीशन आड़ को परिवेश आड़ को अग्रसर करुँच कि आउ शीत अनुभूत करूना। तेणु काली टिके आमर जो ताती कंडीशन गरम कंडीशन वातावरण से भी वृद्धि पाइब। आईटा मत लगुच आमर फेब्रुआरी 5 पर्यंत तापर भी देखा कौन हो बर्तमान मोटामोटी लगुच आपन जो नेक्स्ट 5-6 दिन आसूची गरम कंडीशन रे जो कुहुड़ी कथा पचारे उपकूल जिले में आज टी कुहुड़ी कम अच्छी किंतु कुहुड़ी जदि आप गोटे ओभरऑल परिप्रेक्षी देखिए कुहुड़ी बर्तमान रुहुड़ी मतलब लगुच फेब्रुआरी 6-7 पर्यंत रही टे कमी जाइए पुणी बढ़ काली पुणी 3 तारीख दिन कमिज किंतु आपन जदि गोटे गोटे हफ्ता देखिकी जी वर्तमान आमर राज्य पर्टिकुलाली आमर जो उपकूलवर्ती जिला मानक कुहुड़ीटा रहीबार यथेष्ट संभावना रोचे मत लगुच। वर्तमान लगुच 3 रे जो 5-6 समय सीमा रोचे गोटे पश्चिमा झड़ आमर उत्तर पश्चिम भारत को उत्तर भारत को प्रभावित करें सेमती गोटे घूर्णिबलय दक्षिण भारत को प्रभावित करें किंतु ओडिशा वर्तमान टे ताती कंडीशन रे ओडिशा सहित केंद्रीय भारत राज्य आउ किछटा दक्षिण भारत राज्य मध्य ताती परिवेश रे रहिबार यथेष्ट संभावना मत लगुच। सर आगो को बंगोपसागर सक्रिय रहिबो कि? वर्तमान तो आपण बंगोपसागर सक्रियता कहले आमर जनरली आम गोटे लघुचाप क्षेत्र रूप से परिगणित करूँ। वर्तमान सेमती किसी ना केवल दक्षिण बंगोपसागर सक्रिय रफल कि आमर पछक पछ घूर्णिबलय विषुवरेखा अंचल पाखापाखि श्रीलंका पाखापाखि अंचल रही पारे। उत्तर केंद्रीय बंगोपसागर वर्तमान सक्रिय हबार संभावना बहुत कम किंतु ये जो कुहुड़ी परिवेश सृष्टि करुच्ची बंगोपसागर रे बारंबार जो गुरुचाप क्षेत्र सृष्टि होउची ता द्वारा जो कुहुड़ी जो समस्या रोची सकाळ बेला से समस्याटा वर्तमान रहिबो किछि दिन पई। तेज सर जो दर्शक मैंने आम सहित कनेक्ट होइचंती मतलब आमर न्यूज को देखुचंती सेमानकर किछि कमेंट रही कमेंट माध्यम रे तांकर किछि प्रश्न रही मु वर्तमान आपन को पचारिबा पई चाहिबी। तेज सर जने कमेंट करिसंती तो मौसुमी केउठारु सृष्टि होता है एवं केवल भारत उपरे मौसुमी वर्षा हुए ना अन्य देश मानकरे मौसुमी वर्षा होता है कोन कहबे सर? मौसुमी रे जो सृष्टिटा आमर विषुवरेखा अंचल होता है से धीरे धीरे उत्तर अक्षांश को जितेबाला आसे उत्तर गोलार्ध को से मौसुमी प्रभाव अनुभूत कर गोटे बहुत फास्ट विषय गोटे संक्षेप कह गले आमर जो एशिया महाद्वीप अच्छी आफ्रिका महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप ये सब महाद्वीप किसी ना किसी मनसून प्रभाव थाए किंतु अपन जदि एशिया महाद्वीप कथा आम देखिए जोटा भारत तार अंतर्भुक्त सेठी मनसून प्रभावटा बहुत अधिका रही थाए। आउ विभिन्न देशर जो आपण जो देखिए भारत म्यांमार जोटा आम कहू म्यांमार मनसून श्रीलंकान मनसून चाइनीज मनसून जापानीज मनसून कोरियन मनसून ये सबू देशर गोटे गोटे मनसून जो निज निजर गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स थाए किंतु जदि ओभरऑल अपन तकर समष्टि नेबे ताको आमे कहू एशियन मनसून जोटा कि आमर ग्रीष्मकालीन मनसून जार जो वायुर जो चलनटा थाए दक्षिण पश्चिम दिगरु आसी थाए तेणु से गोटे ओभरऑल को एशियन समर मनसून किंतु विभिन्न देशर निज निजर मनसून फीचर्स थाए। आ भारत महाद्वीप गोटे बड़ अंचल रही तेणु भारत जो इंडियन समर मनसून थाए
ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଟିକେ ବଡ ଥାଏ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ କିଛି କ୍वेଶ୍ଚन ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି କି ଲାଲିନା କଣ୍ଡିସନ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନସୁନ ବେଳେ ଲାନିନା ଠିକ ଠାକ ରହିବ ତ? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ ଚାଲିଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଲାନିନାର ଯୋଉ ଫୋରକାଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆମେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରୁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଲାନିନା ହବ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଲାନିନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାନିନା। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ବିଗତ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା 0.5 ତଳେ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ଦରକାର ସେ ମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାନିନା କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସରିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏ ଲାନିନା। ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ସେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଯେ ପୁଣି ଇଲନୋ କଣ୍ଡିସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଲାନିନାର ଲାଗୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସରିଯିବ। ଆଉ ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲାନିନା ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆମର ଭାରତ ମହାଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ମନସୁନ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଏଥର ବି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ମନସୁନ ବର୍ଷା ରହୁ। ଆଉ ଯୋଉ 2024ରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗରମ ହଉଥିଲା ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ରହିଲାନି ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ରହିଲାନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଯୋଉ ଗରମର ଯୋଉ ବାତାବରଣ ବି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ 2021 କି 2023-24 ଭଳିଆ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ 5 ରୁ 7 ଦିନ ଆସୁଛି ଗରମ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚନ ରହିଛି ଯେମିତି କି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେମିତି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ବେଳକୁ 9 ରୁ 14 ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମୋଷ୍ଟ 10-11 ଦିନ ଆଗରୁ କଥା ହଉଛୁ। ଏତେ ଦିନ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ 3 ରୁ 5 ସମୟ ସୀମା ଆସୁଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ କି ଆମର ପାହାଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏମାନେ ସବୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ରୁ ନେଇକି 12 ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରୁ ବି ମତେ କାହିଁ କିଛି ଲାଗୁନି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 4 କି 5 ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ମତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖରା କଣ୍ଡିସନରେ ରହିବା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।